Next, kita nak tengok pada term degree of freedom. Okay, apa itu degree of freedom? Okay, degree of freedom ataupun short form dia, kita kata DOF, is defined as the number of independent ways in which molecules can store energy. Maksudnya, kamu punya molekul ni, dia boleh simpan energi. Okay, however, dia ada banyak cara untuk dia simpan energi ini. So, degree of freedom ini adalah bilangan cara untuk dia simpan energi itu. Okay, however, it depends on the type of molecule. Right? You can divide the type of molecule into 3 dalam syllabus kita, iaitu kepada monoatomic, diatomic dan juga polyatomic. Setiap molekul ini, setiap types of molecule ini akan ada degree of freedom dia yang tertentu. Okay, degree of freedom adalah bilangan cara untuk dia store the energy. Okay, the first one is monoatomic. Okay, apa maksud monoatomic? Kamu tahu, kamu belajar kimia dekat sini. So, you are going to have a molecule. So, kita ada satu biji molekul dekat sini. And then what happen here is your molecule can move atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Maksudnya dia boleh bergerak along X component, Y component dan juga Z component dekat sini. Dia ada 3 cara untuk dia bergerak along linearly. Okay, along X, along Y dan juga along Z. So, bila dia tengah bergerak along X, Y dan Z dekat sini, dia ada 3 degree of freedom. Maksudnya dia boleh store energy along X komponen punya pergerakan, Y komponen punya pergerakan dan juga Z komponen punya pergerakan. So, degree of freedom dia akan jadi along translational sebanyak 3. Sebab X, Y dan juga Z. Okay. At the same time, your molecule here is just a molecule. So, bila dia satu molekul, kalau kita nak involve pergerakan yang rotational, dia tak boleh rotate sebab dia tak ada axis of rotation. So, in terms of rotational, your molecule is not going to rotate for monoatomic. So, dari segi rotational, dia punya degree of freedom adalah 0. So, bila kita nak cari total degree of freedom, kita kena tambah translational dan juga kinetic. So, total kita akan jadi 3 degree of freedom dekat sini. Alright? Okay, next kita ada diatomic. Untuk diatomic, kamu akan ada 2 biji lah. Okay, 2 biji kamu ini, they are going to be connected using a bond lah. So, mereka akan ada bond yang connect mereka. Alright? So, after they have been connected here, dia akan boleh bergerak along Z component, X component dan juga Y component. Samalah. So, dua-dua molekul ini, dia boleh bergerak along these 3 linear component. So, dia along translational, dia boleh store energy along X, along Y, along Z. So, dia akan ada 3. So, when we talk about rotational, as dia being linked, the atoms has been linked through a bond, maka dia boleh rotate menggunakan axis of rotation dia. So, contoh ini bond dia kan. So, dekat tengah sini adalah dia punya axis of rotation. Okay, so tengah sini adalah axis of rotation dia. So, sekarang dia boleh rotate. Bila awak pegang dia along X, dia boleh rotate along Y dan juga Z komponen kamu. Okay, dia boleh flip atas bawah ataupun depan belakang. Okay, boleh imagine tak apa yang tengah cakap ni? Kamu letak dia along X komponen. Okay, kiri kanan. Kamu ada tengah-tengah, kamu ada satu bond ini. Contoh kamu imagine dia sebagai pen kamu lah. Okay, pen kamu. Okay, dia dah duduk along kiri kanan. So, sekarang kalau kamu flip,
dia boleh pusing dekat tengah tu akan jadi axis of rotation. So dia boleh flip depan belakang. So dia akan pusing lah depan belakang. At the same time kamu boleh flip dia atas bawah. So dia akan rotate atas bawah. So dia boleh rotate vertically dan juga horizontally. Okay. So dari segi rotational motion pula, dia boleh store the energy along the X component ataupun Y component dia. So dia akan ada dari segi rotational, dia akan ada dua cara. Dia tak boleh rotate along X sebab kita letak dia pada paksi X. Dah letak dia pada paksi X. Contoh sekarang kita tukar, kita letakkan dia dekat paksi, Z pula. Pun boleh, tak ada masalah. Awak letak dia dekat sini. Bila awak letak dekat sini, dia akan rotate along X dan juga along Y. Okay, along Z dia tak boleh rotate. Contoh kalau awak letak dia sekarang along Y pula. So along Y, dia tak boleh rotate along Y. So dia akan rotate along Z dan juga X. So still untuk diatomic ni, dia akan ada dua cara rotational dia. Maka dia boleh store the energy along the respective rotation itu, which is dua lah. So sekarang kalau kita nak cari total degree of freedom dia, dia akan jadi translational plus kinetic. So kita dapat 5. So total degree of freedom kita dekat sini akan jadi 5 for diatomic. Okay. And then polyatomic pula, you're going to have your Z component, X component and Y component dekat sini. And then kamu akan ada kamu punya molecules. Okay, kita tahu polyatomic maksudnya banyak. So katakan kamu ada 4 biji dekat sini. Alright, lepas kamu letak 4 biji dekat sini, so sekarang kalau kamu tengok, kamu punya polyatomic ni boleh bergerak along X component kiri kanan, along Z component atas bawah, along Y component depan belakang. So dia akan ada translational sebanyak 3. Dari segi rotation pula, kalau kamu fixkan bahagian sini, kamu fixkan Z dengan yang center ni, kamu boleh rotate dia sini, kamu boleh rotate dia sini. Kalau kamu perasan sebenarnya kamu masih boleh rotate along Z. So dia boleh pusing kiri kanan, depan belakang, atas bawah. So dia boleh rotate in all direction. Tak kisahlah kamu nak fixkan yang ini ke atau yang ini sekalipun. Your X ke, your Y ke, your Z ke, it doesn't matter. It can still rotate in all the axes. This is because you have 4 molecule dekat sini. Okay. So dia boleh rotate in all 3 axes. So dia akan ada rotation dia sebanyak 3. So when you have 3 ways where you can store the energy in the rotational, so the total degree of freedom kamu akan jadi 6 dekat sini. So untuk monoatomic, kamu ada 3 translational way, 0 rotational, maka total degree of freedom kamu menjadi 3. Diatomic, 3 in translational, 2 in rotational, maka you have 5 degree of freedom. And for your polyatomic adalah 3 translational, 3 rotational, maka 6 degree of freedom. So degree of freedom ini you will obtain by summation of the translational dengan you sum the translational dengan rotational motion dia. Okay, so kita akan sambung dengan principle of equipartition energy. Okay, apa maksud principle of equipartition of energy adalah the thermal energy of a system of a particle is equally divided among all degree of freedom. Maksudnya, setiap degree of freedom kamu boleh store the energy, iaitu energy yang setiap degree of freedom akan simpan adalah sebanyak 1/2 kT. So, 1 degree of freedom
can store 1/2 kT. Alright. The principle of equipartition of energy states that average kinetic energy stored in every degree of freedom of a molecule is 1/2 kT. Maksudnya setiap degree of freedom boleh simpan 1/2 of the 1/2 kT of the average kinetic energy. Okay, so sekarang kalau kita tengok balik dekat sini, kita ada 3 degree of freedom untuk monoatomic. Maksudnya dalam 3 ini, setiap satu dia boleh simpan 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT. Okay, ini adalah kinetic energy dia. So secara totalnya, average kinetic energy per molekul kita dekat sini akan jadi 3 darab 1/2 kT, so you get 3/2 kT for monoatomic. And then kalau diatomic pula, dia ada 5 degree of freedom. Setiap degree of freedom akan simpan 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 kT. So dia akan ada a total of 5 darab dengan 1/2 kT. So kita dapat 5/2 kT. So for diatomic kita ada 5/2 kT. And then lastly for polyatomic kita ada 6 degree of freedom. Setiap degree of freedom akan simpan half. So you will end up with 6 times your half kT, 6 times the average kinetic energy. So kamu akan dapat sebanyak 3 kT for polyatomic. Right? So the average kinetic energy per molecule depends on the types of the atom. Right? So average kinetic energy depends on type of molecule. Bila kita cakap types of molecule, kita ada 3, iaitu mono, di dan juga poly. Alright. So setiap average kinetic energy adalah sebanyak half kT. Monoatomic dia ada 3 degree of freedom, diatomic 5 degree of freedom, polyatomic ada 6 degree of freedom. So the kinetic energy here, as it depends on the type of molecule, lepas kita tahu the type of molecule, kita boleh tentukan the degree of freedom. Maka the kinetic energy average dekat sini akan jadi 3/2 kT, 5/2 kT ataupun 6/2 kT, which is 3 kT. So it depends on the type of molecule and degree of freedom. Sebab daripada type of molecule kita boleh tahu dia punya degree of freedom. Betul tak? Okay. The kinetic energy is due to the motion of the particles. Kita tahu bila kita cakap pasal kinetic energy kita relate dengan velocity. Bila velocity maksudnya objek kita ada motion. So the same thing lah. Your particles here have a motion. Motion dia boleh jadi dari segi translational, rotational dan juga vibrational sebenarnya. So kita ada 3 jenis motion. However, dalam syllabus kita hanya tengok pada translational dan juga rotational sahaja, because vibrational motion need temperature yang sangat besar, iaitu greater than 1000 Kelvin. Okay, kalau besar macam ni tak mampu dah lah. Okay, so dia hanya boleh vibrate when the temperature is very high, iaitu 1000 Kelvin. So kita akan
abaikan the vibrational part. We'll only look at the translational and also rotational. Okay, so degree of freedom mereka kena campur the translational with the rotational. Okay, and then you can deduce the kinetic energy. So secara conclusionnya, K average ini untuk mono, di dan polyatomic, kalau kamu perasan, dia 3/2 kT, 5/2 kT dan juga 6/2 kT. What happened here is the top number is changing, yang lain semua constant. Maka kita boleh buat conclusion that your average kinetic energy is equals to kT/2 darab dengan F. F adalah degree of freedom, di mana bila degree of freedom 3, kita dapat 3/2 kT. Bila degree of freedom 5, kita dapat 5/2 kT. Bila degree of freedom 6, kita dapat 6/2 kT. So, the average kinetic energy is equals to F/2 kT. Ini equation untuk average kinetic energy. Ini adalah simbol untuk average. Awak boleh tulis dia sebagai ini ataupun guna simbol. Dua-dua diterima. Itu F/2 kT. Faham ke? So setakat ni kita dah belajar dua jenis kinetic energy. Yang pertama adalah average translational kinetic energy of a molecule, iaitu kinetic energy hanya along translational motion sahaja. Kalau kamu perasan, semua molekul kamu tak kira lah dia mono, di. So translational kita tak kira lah what type of molecule, dia tetap 3. Sebab tu bila kita cakap pasal average translational kinetic energy, dia adalah 3/2 kT. 3/2 kT. Tapi kalaulah we are talking about average kinetic energy, bukan translational sahaja. Maksudnya secara average, you have to consider the rotational as well. So kena tambah translational dan juga rotational, dapatkan bilangan degree of freedom dia. Lepas tu tentukan dia punya kinetic energy average 3/2, 5/2 ataupun 6/2. Next, kita nak tengok pada internal energy of gas. Okay, internal energy pula is the total of the kinetic energy and potential energy of all particles in the system. Iaitu internal energy adalah, dia kata total, maksudnya summation of kinetic energy dengan potential energy. Okay, maksudnya kamu kena tambah semua kinetic energy dan juga potential energy of, dia kata all particles in the system. Dia tak kata a molecule ataupun dia tak guna perkataan per molecule. Maksudnya dia bukan nak cakap pasal satu biji. Dia nak cakap pasal semua molecules yang wujud di dalam kamu punya sistem itu. Okay, however, kita punya potential energy ini, the potential energy here for chapter 13 is associated with forces between the particles. Okay, potential energy yang kita dapat untuk particles adalah due to the forces between the particle. Okay, however, kalau if you remember, berdasarkan assumption of kinetic theory of gases, make an assumption that, kita ada buat assumption, dia ada banyak assumption. One of the assumption yang kita buat adalah there is no force existing between particles. Intermolecular force is negligible. Maksudnya kita neglect the intermolecular forces. So when you have neglected the intermolecular forces ini, kita tak ada potential energy. Alright, therefore the internal energy is simply the summation of the kinetic energy.
internal energy dekat sini, kita guna simbol U juga. Okay, so the internal energy kita guna simbol U is equals to K, kinetic energy lah. Kinetic energy untuk satu biji molekul per molekul kamu dah dapat dekat atas ni, iaitu F/2 kT. So kinetic energy kamu adalah F/2 kT dekat sini. Right? Tetapi internal energy adalah energy untuk semua partikel, bukan satu biji. Okay, it is not for one particle. It is for all the particle. Oleh sebab itu, apa yang akan jadi adalah kamu punya internal energy akan jadi kinetic energy multiply with number of molecule kamu. Berapa banyak molekul yang kamu ada dalam sistem kamu itu. So kamu kena darablah dengan bilangan molekul itu. So setiap molekul akan ada this much of kinetic energy. So kita darablah dengan berapa banyak molekul yang kita ada. Therefore, your internal energy becomes F/2 NKT. Di mana N ni adalah number of molecule kamu. So when this is your number of molecule, darab dengan kinetic energy F/2 kT. Since K adalah Boltzmann constant which is equals to molar gas constant divided by Avogadro number, so kita akan dapat U here F/2 number of molecule, tempat Boltzmann constant I'm going to substitute R/Na darab dengan temperature. So I'm going to end up with F/2 nRNA temperature, di mana number of molecule divided by Avogadro constant, kita dapat number of mole. Ini number of molecules. Ini number of mole. Dua benda yang berbeza. Kamu dah belajar dalam chemistry. Dia adalah dua benda yang berbeza. So N over Na ni, I'm going to substitute with my number of molecules. So I end up with U is equals to F/2 N kecil RT. Therefore, I have two equation for my internal energy. Depends on kita nak guna number of molecule capital N ataupun number of mole small n. Okay. Kalau dalam soalan dia bagi number of mole, N kecil dia bagi dalam soalan, temperature dia bagi dalam soalan, dia suruh cari internal energy, kita guna equation yang ada N kecil iaitu N R T. R adalah constant 8.31. F tentukanlah dia adalah mono, di ataupun polyatomic. Kamu tentukan. Kalau mono 3, di 5, poly 6. However, kalau dia bagi number of molecule dan temperature, so internal energy kamu akan jadi F/2 N besar K T. K adalah Boltzmann constant. So, ini constant 1.38 darab 10 negatif 23. Temperature dia akan bagi, tak payah risau. Memang dia bagi kan, saya cakap dekat sini. Number of molecule pun dia bagi. Samalah case dengan atas. Tengok dia mono, di ataupun poly, and then masukkan nilai 3, 5 ataupun 6 kamu. Okey, secara konklusinya kita ada average, translational, kinetic energy of a molecule. Lepas tu kita ada average, kinetic energy of a molecule, dan juga kita ada internal energy of all particles, ataupun kita cakap all molecule lah.
in a system. So kita ada 3 jenis energy. Kalau dia punya ayat adalah average translational, kita tahu degree of freedom dia adalah 3 sahaja. X, Y, Z. Tak kiralah dia mono, di ataupun polyatomic. Tetap 3. Look at the table here. Translational sentiasa 3, 3, 3. Therefore, average translational kinetic energy kamu adalah K. TR. Kita letak TR to associate dengan translational. Maksudnya we are talking about motion along translational dia sahaja. So dia jadi 3/2 KT. Ini untuk satu biji molekul. Alright. Kalau dia minta average kinetic energy, dia tak mention translational. Maksudnya dia nak average kinetic energy. So kita nak kinetic energy untuk both the translational dan juga rotational. Sebab dia tak mention pun translational. So kita kena consider dua-dua. Right? When it is average kinetic energy, K average kita boleh tulis either one lah. Is equals to F/2 KT for a molecule. Okay, F adalah tengok pada dia punya types of atom. Monoatomic, diatomic ataupun polyatomic. 3, 5, 6. Okay, identify the degree of freedom. Masukkan, boleh cari your average kinetic energy of a molecule. Kalau dia minta internal energy of all particle, so U sama dengan N darab dengan kinetic energy, iaitu kinetic energy kita adalah F/2 KT darab dengan number of molecule. So dia jadi F/2 N besar Boltzmann constant darab dengan temperature, ataupun F/2 number of molecule, number of mole R molar constant darab dengan temperature. So kita ada 2. Alright, internal energy can be F/2 N KT ataupun F/2 small n RT. Okay, ini number of molecule, ini number of mole.